to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. इमलाक का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाक और सूबे मिलकर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें। वजीर आज़म का हुक्म, जो तय पाया वो मसले का हल नहीं। हम फिल वक्त आग बुझाने के लिए फायर फाइटर का किरदार अदा कर रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ मुस्तकिल इक़दामात करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, बीमारी का इलाज असल चीज़ है। हमारी हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए पुरएतमाद है। मौलाना समीउल हक का सफरे आखिरत। वालिद के पहलू में सिपुर्द खाक। अकोड़ा खटक में नमाज जनाजा मरहूम के बेटे मौलाना हामिदुल हक ने पढ़ाई। गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में मौलाना समीउल हक के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज सोग। सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू रहा। मौलाना समीउल हक से मिलने दो अफराद आए जो उनके जानने वाले थे। पहले भी मौलाना से मिलने आते थे। दोनों ने मौलाना से अकेले में बात करने की दरख्वास्त की। जेर हिरासत दो मुलाजमीन ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकात के मुताबिक मौलाना समीउल हक ने 6:40 पर सोसाइटी की सिक्योरिटी को जख्मी हालत में फोन किया। घर से अस्पताल मुंतकली के दौरान मौलाना समीउल हक जिंदा थे। मौलाना ने एम्बुलेंस के अमले को कातिलों से मुताल्लिक बताया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम दौरा चीन। बीजिंग के तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की चीनी नायब सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में इस तासुर की नफ़ी की कि सीपैक के तहत जारी मंसूबों में कमी की जा रही है। उनका कहना था, अगर कोई तब्दीली हुई तो इन मंसूबों में इजाफा ही होगा। वज़ीर आज़म की टाइम स्क्वायर पर वाक़े पीपल्स हीरोज़ की यादगार पर आमद, फूल चढ़ाए। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट को मोहतात दौरा पाकिस्तान की इजाज़त। वफ्द को पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से रोका गया था। 4 रुकनी ग्रुप एक हफ्ते के लिए इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगा। लीगी क़यादत के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कोऑर्डिनेटर उस्मान खान कहते हैं, नवाज शरीफ चंद रोज बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मशरकी लंदन में पाकिस्तान यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर और बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत साजिद खान के नए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह। क्वीन ब्रोक के शहरी लजीज खानों का लुत्फ उठा सकेंगे। तकरीब में सियासतदान, कारोबारी शख्सियात और अहले कलम बड़ी तादाद में शरीक। लीड्स में आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट की तरफ से 36वें सालाना अवार्ड डिनर। एशियाई कम्युनिटी के साथ साथ मकामी बरतानवी भी तकरीब में शरीक। बरतानिया और आयरलैंड ने ब्रेक्जिट में आयरलैंड की सरहद के तनाज़े पर डील मुकम्मल होने का इशारा दे दिया। सियासतदानों का कहना है कि हाल ही में होने वाले आयरलैंड और बरतानिया मुज़ाकरात आयरलैंड के मसले को हल कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन से इनखला बरतानवी खुदमुख्तारी को खतरे में नहीं डालेगा। बरतानवी ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब का कहना है कि अपनी अंदरूनी मार्केट हर सूरत बचाएंगे।
मुजफ्फराबाद में मौलाना समीउल हक की शहादत पर 30 से जायद दीनी जमातों के सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। ऑल पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नामूस रसालत की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली। आज़ाद कश्मीर काबीना में 6 नए वुज़रा का इजाफा। ऐवान सदर में बावकार तकरीब हल्फ उठाने वालों में डॉक्टर मुस्तफ़ा, चौधरी शहजाद, चौधरी इस्माइल, राजा सदीक, अहमद रजा कादरी, फारूक ताहिर शामिल। न्यूयॉर्क पुलिस के मुसलमान अफसरान की तंजीम मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम 10वीं सालाना तकरीब तकसीम अवार्ड। सालाना इशाया का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के कायम मकाम काउंसिल जनरल नईम चीमा की खुसूसी शिरकत। अमरीकी कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी। तारिकीन वतन के इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी। 6 नवंबर को ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 445 जबकि सेनेट की 35 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी मैदान में। बर्लिन की केल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा की तंजीम के ज़ेर एहतमाम रंगारंग कल्चरल नाइट की तैयारियां जोरों शोर से जारी। देसी मौसीकी और कवाली के सुर बिखेरे जाते हैं। सकाफती खाकों के लिए तलबा की रिहर्सल जारी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में सुल्तान बाहू सेंटर के ज़ेर एहतमाम सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू और फ़कीर नूर मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना 2 रोज़ा उर्स। उलमा कराम, नातख़्वाह हज़रात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मुफ्ती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा हिलाल एक्सपो का इनाकात। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इंग्लैंड, बोस्निया और दीगर वस्त एशियाई रियासतों के नुमाइंदे शरीक। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अलीपुर चट्टा के हुनरमंद ने तिनका जोड़कर रवायती छज्जों को 4 चांद लगा दिए। रवायती सकाफती छज पाकिस्तान की सकाफत का अव्वलीन जुज़ है। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, नीलम, कोटली, रावलाकोट, पूंछ में जलथल, वादी लीपा, बाग के पहाड़ों पर बर्फबारी का राज। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। रत्ती गली समेत कई इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन की। वजीर आजम की चीनी हम मनसब और नायब सदर से मुलाकात हुई जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकलने के लिए इमदाद फराहम करेगा, जबकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान 15 माहिदों पर दस्तखत हो गए। चीन पाकिस्तान को मुश्किलात से निकलने में मदद और ताउन फराहम करेगा। चीन इस्तिताअत के मुताबिक पाकिस्तान को माली मदद भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वफ़द के हमरा चीन के अहम और तारीखी दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान के माबैन 15 माहिदों और यारदाश्तों पर दस्तखत हो गए। शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और असद उमर ने माहिदों पर दस्तखत किए।
معاہدوں پر دستخط کی تقریب گریٹ ہال آف پیپلز میں ہوئی۔ معاہدوں کی تقریب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے اپنے چینی ہم منصب لی کیچیانگ سے کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان طے ہونے والے معاہدوں میں اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس کے درمیان تعاون، پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن اور چین کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان معاہدہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی مالی خسارے کے حوالے سے وزرائے اعظم کی ملاقات کے بعد چین کے نائب وزیر خارجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان کو خسارے سے نکالنے کے لیے مالی امداد بھی فراہم کرے گا، تاہم اس سلسلے میں اقدامات اور دیگر تفصیلات مذاکرات کے بعد طے کی جائیں گی۔ سی پیک منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں میں کمی نہیں کی جا رہی، بلکہ جب بھی کوئی تبدیلی ہوئی تو ان منصوبوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان چین میں تیانم اسکوائر پر واقع پیپلز ہیروز کی یادگار پر گئے اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اعزاز میں گریٹ ہال آف پیپلز بیجنگ میں پروقار تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا استقبال چینی وزیر اعظم نے کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعظم کی برہمی کے بعد شر پسند عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے خلاف وزارت داخلہ بھی متحرک ہو گئی۔ شر پسندی میں ملوث افراد کی فوٹیجز منگوا لی گئی ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کرنے کے لیے جو کیا وہ فائر فائٹنگ ہے۔ مزید کہا انتہا پسندی اور پرتشدد مظاہروں کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آسیہ بی بی کے مستقبل کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے دھرنا ختم کرانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر حکومت کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے انتہا پسندی اور پرتشدد مظاہروں کے مستقل حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. فواد چودھری نے کہا کہ مذاکرات میں کچھ حاصل ہوتا ہے اور کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ جو کچھ کیا وہ صرف فائر فائٹنگ ہے۔ Right now, this is not a cure. It's just another firefighting step we took. So the cure is the real thing, and our government is committed to the cure. وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ آسیہ بی بی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ دوسری طرف 3 روزہ ملکی صورتحال پر وزارت داخلہ متحرک ہو گئی۔ شر پسندی میں ملوث افراد کی فوٹیجز منگوا لی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے املاک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ایف آئی اے کا سائبر ونگ اور پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شر انگیز مواد کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ شر پسند عناصر کا فورینسک ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی اے اور سائبر کرائم ونگ کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور اب بات جید مدبر عالم مولانا سمیع الحق شہید کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور دارالعلوم حقانیہ کے متہم مولانا سمیع الحق کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں نمایاں سیاسی شخصیات اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مولانا کے صاحبزادے حامد الحق نے پڑھائی۔ اکوڑا خٹک سے دیکھیے عرفان موسیٰ کی۔ جید عالم دین جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ خوشحال خان خٹک ڈگری کالج اکوڑا خٹک نوشہرہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاوہ سیاسی مذہبی شخصیات، علماء اور مولانا سمیع الحق کے شاگردوں سمیت ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا حامد الحق نے پڑھائی۔
سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے تحت نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مولانا سمیع الحق کا جسد خاکی دارالعلوم حقانیہ لے جایا گیا، جہاں ان کے والد مولانا عبدالحق کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، اکوڑا خٹک، نوشہرہ۔ مولانا سمیع الحق کو کس نے قتل کیا؟ پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے CCTV کیمروں سے حاصل ہونے والی فوٹیج سے اہم معلومات حاصل ہو گئی۔ مولانا سمیع الحق نے زخمی ہونے کے بعد سوسائٹی کی سیکیورٹی کو فون کیا، جبکہ مولانا کے حراست میں لیے گئے دونوں ملازمین کے ابتدائی بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مولانا سمیع الحق کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے افسران نے قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے CCTV کیمروں سے حاصل ہونے والی فوٹیج سے اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ فوٹیج سے ظاہر ہوا کہ مولانا سمیع الحق نے زخمی ہونے کے بعد 6:40 پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی سیکیورٹی کو فون کیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا سمیع الحق اسپتال منتقلی کے دوران زندہ تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا سمیع الحق نے ایمبولینس کے عملے کو قاتلوں کے متعلق آگاہ کیا۔ پولیس نے ایمبولینس کے عملے کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف مولانا سمیع الحق کے ساتھ موجود ان کے 2 ملازمین کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ مولانا سمیع الحق سے 2 افراد ملنے آئے جو ان کے جاننے والے تھے۔ یہ دونوں افراد اس سے قبل بھی مولانا سمیع الحق سے ملنے آتے رہتے تھے۔ دونوں افراد نے مولانا سے اکیلے میں بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ واضح ہے کہ مولانا سمیع الحق کو بحریہ ٹاؤن سفاری ولاز میں ان کی رہائش گاہ پر چھریوں کے پے در پہ وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ راولپنڈی پولیس اب بھی واقعے پر بات کرنے سے گریزاں ہے۔ JUI سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی شہادت پر پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے پاکستانی بھی افسردہ ہیں۔ برلن میں مقیم پاکستانی خالد محمود کا کہنا تھا کہ وہ مولانا کے خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ منظور آغان اور سہیل خان کہتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق بلا شبہ ایک مدبر سیاستدان اور عالم دین تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما طارق جاوید کا کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق کا قتل پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق کے قتل میں ملک دشمن عناصر ملوث ہیں اور پاکستان کے غیور عوام ملک دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے صدر انصر بٹ کا مولانا سمیع الحق کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ مرحوم کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ برطانیہ کے شہر برسل میں مقیم ممتاز شاعر محبوب چودھری نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے اور مولانا سمیع الحق کی شہادت پر دشمن حالات کا فائدہ اٹھا کر ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اہل وطن سے گزارش کی کہ وہ اپنے سیاسی اور مسلکی اختلافات کو کچھ دن کے لیے پس پش ڈال کر اتحاد کی فضا قائم رکھیں اور اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں اور پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانوی فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس نے برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی اجازت دے دی۔
पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से बरतानवी फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने अरकान पार्लियामेंट को रोका था, लेकिन अब हालात बेहतर हो जाने के बाद फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने वफ्द को पाकिस्तान का मुहतात दौरा करने की इजाजत दे दी है। ऑफिस की जानिब से वफ्द को हिदायत की गई कि मुजाहिरीन और किसी भी पब्लिक इवेंट से दूर रहा जाए। 4 रुकनी ग्रुप ने 1 हफ्ते के लिए इतवार को पाकिस्तान पहुंचना था। बरतानिया के ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब का कहना है कि यूरोपीय यूनियन से इनखला बरतानवी खुद मुख्तारी को खतरे में नहीं डालेगा। डोमिनिक रैब ने कहा कि बरतानिया कोई ऐसी डील नहीं करेगा जो उसके आईनी खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दे। ये बात उन्होंने आयरलैंड के दौरे से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। आयरिश सरहद से मुतल्लिक सवाल पर उनका कहना था कि इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। हम बरतानिया की अंदरूनी मार्केट को हर सूरत बचाना चाहते हैं। दौरे के मुतल्लिक उनका कहना था ये ज़रूरी दौरा था और उन्होंने मकामी कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें की। बरतानिया और आयरलैंड ने ब्रेक्जिट में आयरलैंड की सरहद के तनाज़े पर डील मुकम्मल होने का इशारा दे दिया। सियासतदानों का कहना है कि हाल ही में होने वाले आयरलैंड और बरतानिया मुज़ाकरात आयरलैंड के मसले को हल कर सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की सरबराह आर्लिन फोस्टर का कहना है कि हम शुमाली आयरलैंड की सरहद के मसले के हल के करीब पहुंचने वाले हैं और ये वही हल है जो हम चाहते हैं। दो हफ्ते पहले ही आयरलैंड की यूनियनिस्ट पार्टी की सरबराह आर्लिन फोस्टर ने वाज़िया कर दिया था कि अगर आयरलैंड की पोजीशन को ब्रेक्जिट में वाज़िया ना किया गया तो वो थेरेसा मे की हमायत खत्म कर सकती हैं। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि सरहद के मामले पर शुमाली आयरलैंड से किए गए तमाम वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। अब बरतानवी और आयरिश हुक्मरानों ने लंबे मुज़ाकराती सिलसिले के बाद इस मसले के हल के इम्कान की नवीद सुनाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कोऑर्डिनेटर उस्मान खान का कहना है कि नून लीग की क़यादत के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चंद रोज़ बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। वो 92 न्यूज़ के लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी दिखाते। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कोऑर्डिनेटर उस्मान खान साहब मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उससे भी पूछते हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो नैब केसेस के अंदर जेल में है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने हम कहेंगे कि चुप का रोज़ा रखा हुआ है, वो भी सियासी सूरत हाल पर कुछ नहीं कह रहे। तो कैसी ऐसी सूरत हाल में जो सियासी वर्कर हैं वो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी उस्मान खान साहब। जी सबसे पहले तो आज मैं जो मौलाना समीउल हक साहब की जो हलाकत हुई है उस पर इंतहाई अफसोस का इज़हार करता हूँ। इस साहने में हम उनके जो लवाहिकीन हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, और ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम का जान और जो माल है उसको यकीनी बनाए। और हम क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त चाइना के विज़िट पर हैं। हम समझते हैं कि शायद एक ज़रूरी विज़िट है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है इस वक्त कोई भी नहीं ले रहा है, और उसकी वजह से आखिरी 3, 4, 5 दिनों में जो पाकिस्तान में हालात पैदा हुए हैं उसमें लोगों में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, लोगों के जान और माल को जो है वो लूट मार की गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, ये सबको मालूम है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, राइट। जो हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट की थी हवालगी की, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है इसी बना के ऊपर कि इंटरपोल ये समझती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। और इसमें हम सबको मालूम है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ PMLN के ख़िलाफ़ की जा रही है और उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ की जा रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी को नहीं छेड़ा जा रहा। PTI में जो लोग हैं जिनके नैब के केसेस हैं उनको किसी भी किस्म की हेयरिंग पे नहीं बुलाया जा रहा। बल्कि पाकिस्तान UK चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर और बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत साजिद खान के नए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह मशरकी लंदन के इलाके क्रेन ब्रुक में कर दिया गया। तकरीब में सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात समेत अहले कलम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान।
लंदन में पाकिस्तानियों के अक्सरियती इलाके इलफुड में रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी नामवर गुलकार उस्ताद रिफाकत अली खान की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान के अलावा काउंसलर्स कारोबारी शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। मिस इंग्लैंड कर्व माया समरेज, फौजिया तनवीर, शाहिदा जराल और अनीसा नासिर ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में दीगर पाकिस्तानी गुलकारों सुहेल सलामत, SK खान, काशिफ राजा और रुबाहत जहां ने अपने सुरों से हाजिरीन को महजूज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिस इंग्लैंड और दीगर का कहना था कि तकरीब में शिरकत करके उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है जिसका जो है ना मज़ा लुत्फ़ लेने के लिए बहुत सारी हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी, अपनी कम्युनिटी भी और लेगी, और बहुत बजट के अंदर है ये, और ताकि हमारा बहुत सारे लोग लेबनीज़ फूड खाने कहीं दूर जाते थे, तो हमने उनको ईस्ट लंदन के अंदर लेबनीज़ फूड दे दिया है। See a Lebanese restaurant opened here in the heart of Ilford town. We are trying very, very hard, as the leader of the council has just said, Jazz Hathwell, a nighttime economy. ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਛਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਸਰਲੀ ਕ੍ਰੈਮਬਰੁਕ रोड ਨੂੰ एंड पुट अस ऑन द मैप। ये बड़ी चंगी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अपने साजिद भाई को मुबारकबाद देने आए हैं। इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बनाया है। लेबनीज मेरा ख्याल है पूरे इस ईस्ट लंदन में है नहीं था, ये सारा उधर सेंट्रल लंदन में है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होगा भी। आज देख भी सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत बनाया। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों की तवाज़े मुख्तलिफ इकसाम के खानों से की गई। आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट की तरफ से 36वां सालाना अवार्ड और डिनर तकरीब का लीड्स फुटबॉल ग्राउंड के पवेलियन हॉल में इनकाद। अवार्ड तकरीब में एशियन समेत अंग्रेज कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ शहजाद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट 36 सालों से बरतानिया और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े फलाही रिफाई इदारों के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स और अवार्ड डिनर्स में मुनक़िद की गई रकम का 75% हिस्सा बरतानिया के फलाही और इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारों को दिया जाता है। आगरा ग्रुप का पाकिस्तान रावलपिंडी में शिफा इंटरनेशनल आई अस्पताल और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मिर्जा अब्दुल कयूम फाउंडेशन के बड़े डोनर्स में शुमार होता है। इस मौके पर चेयरमैन आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट हाजी मोहम्मद साबिर MBE ने सहाफियों को बताया कि ये सब कुछ अपने बेटे साजिद मरहूम की याद में मुनक़िद करवाते हैं। आज की शाम मेरे बेटे के नाम है साजिद महमूद, जो आज से तकरीबन 33-36 साल पहले फौत हो चुका था। उसके जाने के बाद हमने फैसला किया कि हर साल एक चैरिटी डिनर किया करेंगे और जो पैसे इकट्ठे होंगे वो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उसको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक हमने कई मिलियन पाउंड जमा किए हैं। पाकिस्तान में अल शिफा आई हॉस्पिटल, मुगल फाउंडेशन और यहाँ UK में बहुत सारी ऐसी चैरिटीज़ हैं जिनको हम मदद करते हैं। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट असलम मुगल, लॉर्ड मेयर ब्रेडफोर्ड मलिक जफर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, काउंसलर ब्रेडफोर्ड अहमद अमजद, मैनेजर आगरा चैपल अलर्टन ब्रांच कामरान मुगल, मारूफ बैंकर हुसनैन ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया में रहकर हमें इस मुल्क के फलाही रिफाई इदारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पिछले 36 साल से कर रहे हैं और मकसद इसका लेट हाजी साहब का जो लड़का था, दिस इज ऑन हिज बर्थडे, ही वाज अ मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड।
آج کا یہ فنکشن چیریٹی کا جو منعقد کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے یہ بہت ہی مفید اور کارآمد ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر ہم اپنے چیریٹی میں حصہ لیں. ہمیں بہت ہی فخر ہے جو ایک تو اس ملک کے لحاظ سے بزنس کے لحاظ سے انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے اور باقی جو چیریٹی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو بہت بہت ہماری طرف سے مبارکباد. بڑا اچھا کام آگرہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے پاکستان میں اور یہاں پہ جو چیریٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے باقی بھی جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آگے آئیں بڑھیں اور وہ جو ہماری وہ طبقہ ہے جو بیچاروں کو ہماری ضرورت ہے ان کی مدد کریں پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی. قائد صاحب نے جتنا بھی یہ خدمت کے حل کے لیے کام کیا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم کو جس میں بھی ان کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں. اور آج صاحب یہ جتنا بھی پیسہ ہے سب سے پہلے انگلینڈ میں لگاتے ہیں اور اس میں 25% پاکستان لے کے جاتے ہیں. کہ اس فنکشن کا مقصد نہ صرف چیریٹی کو جو ہے یہ پروموٹ کرنا ہے بلکہ اپنی کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کرنا ہے. Leeds United Football Club Stadium at Island Road, and it's a great event here held, the Agra Business Awards. It's great for community cohesion. There's members from all different backgrounds and different communities. It's a good event to bring people together. تقریب میں آگرہ گروپ کی جانب سے یارک شائر کے بڑے سرمایہ کاروں میں سالانہ ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے. دیار غیر میں آگرہ گروپ ایسا کام کر رہا ہے جس سے بیرون ملک لوگوں کا امیج میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے کام سے ہی قوموں کی ترقی ہوتی ہے اور قوم ترقی کی جانب گامزن ہوتی ہے. آصف قریشی 92 نیوز. پاکستانی نیاد برطانوی نوجوانوں میں قوالی کے ذریعے صوفی کلام اور پاکستانی ملبوسات سمیت دیدہ زیورات کا رجحان بڑھنے لگا. لندن کے مقامی ہوٹل میں سجی قوالی نائٹ اور پاکستانی فیشن انڈسٹری سے وابستہ نوجوانوں کی جانب سے ملبوسات اور زیورات کی نمائش کو حاضرین نے خوب سراہا. مزید تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ میں مقیم پاکستانی نوجوانوں نے قوالی نائٹ میں بھرپور شرکت کی. اس موقع پر فیشن شو آرگنائزر ہور گنداپور نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ برطانیہ میں مستقل مقیم پاکستانی نیاد نوجوانوں کو ایسی نمائشوں کے ذریعے اپنے کلچر اور روایتی پہناووں سے روشناس کروایا جائے. آج ہم نے کولیبریشن کی ہے لندن قوالی نائٹس جو کہ شہباز خان یہ ایونٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے امیزنگ اپرچونیٹی تھی کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ایک کامن کاز کی وجہ سے ہیں جو کہ ہے پاکستان کی کلچر کو پروموٹ کرنا. ہم ڈیزائنرز آئے ہیں پاکستان سے اور یہاں لوکلی بھی کچھ ڈیزائنرز ہیں اور ہم پاکستانی ویئر کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم پاکستانی میوزک کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. فیشن شو آرگنائزر نے پاکستانی روایتی ملبوسات اور دیدہ زیب زیورات کی نمائش کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے قوالی نائٹ کا بھی انعقاد کیا جس میں پاکستان سے آئے قوال گروپ نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی. اس موقع پر قوالی نائٹ کو آرگنائز کرنے والے نوجوان شہباز خان نے کہا کہ برطانیہ کے پاکستانی نوجوانوں میں صوفیانہ کلام سننے کا رجحان بڑھ رہا ہے. یہ کروانے کا میرا مقصد ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ برٹش پاکستانیز ہیں سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن پاکستانیز وہ ان کو ہمارے کلچر کا اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ ایک ذریعہ جس سے میں اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں اس کلچرل ایکسپوجر میں. تو میں ہر سال کراتا ہوں. پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ بہت زبردست رسپانس دیتی ہے. اس سال الحمدللہ ہمیں UCL انرجی گروپ نے اسپانسر بھی کیا کیونکہ ان کو بھی نظر آیا کہ یہ جو مقصد اس کا ہے دیٹ از پیورلی اپنے کلچر کا ایکسپوجر اس ملک میں زیادہ بڑھانا. Most of the people they love Pakistan. We love Pakistan. Our key management ownership comes from Pakistan. دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی نوجوان اپنے وطن اور تہذیب سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی پاکستان میں رہنے والے افراد کرتے ہیں. لندن اور گرد و نواح میں ہونے والی ایسی نمائشیں اور موسیقی کے پروگرام جس کی بہترین مثالیں ہیں. We're so excited to be with London Qawwali Night. We're going to have an amazing night full of music and fashion and festivities. We're super thankful for all our sponsors and an amazing turnout. Thank you. اچھا لگ رہا ہے سارے پاکستانی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ینگر جنریشن سے لے کے اولڈر جنریشن تک اور فیشن ایگزیبٹ بھی ہو رہا ہے. تو دونوں جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں ینگر جنریشن کا اور اولڈر جنریشن کا وہ سارے کولیبریٹ کر کے ایک ساتھ ہوئے ہیں. بہت ہی مزیدار ایوننگ ہے. کافی رونق ہے. ہر کوئی آیا ہوا ہے. بے شمار اچھے فیشن برانڈز ہیں. جیولری ہے اور اٹس اے گریٹ ایونٹ ٹو بی ان.
बहुत अच्छा हो रहा है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। सब जो है स्टूडेंट्स, एडल्ट्स और यंग लोग इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि सब लोग इकट्ठे हुआ करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हो। इट्स रियली नाइस और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा है। जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको इकट्ठे होने का मौका मिलता है, तो आई थिंक इस तरह की इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली यंगस्टर के लिए, क्योंकि कव्वाली से रूह को सुकून मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी यंगस्टर। कव्वाली नाइट में शुरका सूफियाना कलाम सुनकर न सिर्फ झूमते रहे बल्कि फनकारों को भी दाद दिए बगैर न रह सके। पाकिस्तानी कल्चर को बैरून मुल्क जिंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। लंदन के अंदर कव्वाली का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तानी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बैरून दुनिया में प्रमोट किया जाए। साथी रिपोर्टर हुसैन खातमी के साथ गुलाम शहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मशहूर समाजी शख्सियत हाजी मलिक मोहम्मद शरीफ की रस्म कुल अदा कर दी गई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी भी की गई और मरहूम हाजी मालिक मोहम्मद शरीफ को जबरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत पेश किया गया। रस्म कुल में गैम्बिया के शेख समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमाए कराम ने अपने खताबात में कहा कि मरहूम की दीनी और समाजी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम ने ब्रिस्टल के अंदर जिस तरह आवाम की खिदमत की, शायद ये खला कभी पूर्ण न हो सके। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमेरिका में 6 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों और सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 6 नवंबर को ही अमेरिका की 36 रियासतों के नए गवर्नर भी मुंतखब होंगे। वाशिंगटन से देखिए खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का मैदान सज गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर अमेरिकी अवाम वोट के जरिए राय देंगे। अमेरिका में सदर ट्रंप की इमिग्रेशन से मुतल्लिक पॉलिसियों को यहाँ बसने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत नापसंदीदगी की निगाह से देखती है। तारकीन वतन की मुख्तलिफ बरादरियों का मीडिया खासी हद तक मुतल्लिका आबादियों में मकबूल है। वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज या तो सदर ट्रंप के एजेंडे को बेअसर कर देंगे या फिर इनकी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अमेरिका में तारकीन वतन को इमिग्रेशन से मुतल्लिक जिन हालात का सामना है, इनके तनाजुर में तारकीन वतन की मिड टर्म इंतखाबात में दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके नताइज इमिग्रेशन से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसियों पर असरअंदाज होंगे। मिड टर्म इंतखाबात में मुबस्सिरीन डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि रिपब्लिकन पार्टी अपनी अक्सरियत बरकरार रख पाएगी। इमिग्रेशन से मुतल्लिक सदर ट्रंप के सख्त मौक़िफ़ की वजह से अमेरिका में तारकीन वतन की दूसरी बरादरियां भी इन इंतखाबात में खसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तानी बरादरी के हवाले से जमाल बलोच का कहना है कि वो सेहत की देखभाल और तारकीन वतन की कानूनी हैसियत के हवाले से खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस बरादरी में बहुत से अफराद के पास अमेरिका में रहने के लिए कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि ये इलेक्शन सदर ट्रंप के लिए रेफरेंडम का दर्जा रखते हैं, जिससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। न्यूयॉर्क पुलिस में मुसलमान अफसरान पर मुश्तमिल तंजीम मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 10वीं सालाना अवार्ड्स और स्कॉलरशिप डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकने अफसरान के अलावा न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कायम मकाम काउंसिल जनरल नईम चीमा ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। अपने इस्तकबालिया खिताब में सोसाइटी के पाकिस्तानी नियाज़ सदर कैप्टन अदील अरा ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर उन्होंने सोसाइटी की कारकर्दगी के हवाले से हाज़रीन को ब्रीफिंग भी दी। अदील अरा ने शुरा को बताया कि मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के अरकान की तादाद 1000 हो गई है। सिटी कौंसिल के यहूदी रुकन लिखाइम ने यहूदी इबादत खाने पर हमले के बाद मुसलमानों के तावन को बेहद सराहा। इस मौके पर पाकिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल नईम चीमा ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑफिसर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। तकरीब के आखिर में पुरतकल्लुफ खानों से शुरा की तवाज़ो भी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम जद्दा के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें मौलाना समीउल हक के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया। तफसीलात जद्दा से हमारे नुमाइंदे रियाज चौधरी की इस रिपोर्ट में।
तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के नुमाइंदों समेत ऑल जम्मू कश्मीर कम्युनिटी, पाक यकजहती फोरम, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं ने शिरकत की और मौलाना समीउल हक के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया। तकरीब में कारी जाकिर जज्बी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने और ममलिकत के कवानीन की पासदारी की तलकीन की। तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी तलात कारी अजीजुर रहमान हजारवी, मौलाना असदुल्ला हाजी मोहम्मद सिद्दीक, कारी मोहम्मद उस्मान, कारी मोहम्मद इलियास, मौलाना गुलाम रसूल मेंगल, अब्दुल मनान चना, अब्दुल जबार चना, मौलाना मुराद बख्श, मौलाना अब्दुल्ला और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर कारी मोहम्मद इलियास को मरकजी जनरल सेक्रेटरी और मौलाना गुलाम रसूल मेंगल को जमीयत का कायम मकाम अमीर मुंतखब होने पर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। जोहान्सबर्ग सुल्तान बाहू सेंटर साउथ अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम बरे सगीर के मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 2 रोज़ा उर्स प्रोग्राम अक़ीदत व एहतराम से मुनाकिद किया गया, जिसमें खलीफा सिलसिला हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शेख सईद अली सरवरी कादरी और दीगर मारूफ उलमा कराम, नात ख़्वाहान के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहला प्रोग्राम सुल्तान बाहू जुमा के रोज मेफिर मस्जिद जोहान्सबर्ग में मुनक्कद किया गया, जिसमें महफिल नात और मनकबत पेश की गई। तिलावत कुरान पाक के बाद बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में रहमत के फूल निछावर किए। दूसरे दिन उर्स शरीफ के मुकम्मल प्रोग्राम का एहतमाम सुल्तान बाहू हॉल में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इसके बाद सूफी नक्शबंदी जमात ने अपने मखसूस अंदाज में जिक्र नात पेश करके खूब दाद वसूल की। साउथ अफ्रीका में खलीफा हजरत सुल्तान बाहू शेख सईद अली सरवरी कादरी ने सुल्तान बाहू सेंटर साउथ अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम जारी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए जल्द ही किडनी सेंटर के कयाम का ऐलान भी किया। इस मौके पर मौलाना असलम सुलेमान, खलीफा रियाज पीर भाई, आरिफा करीम, यासरा सैयदात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुल्तान बाहू सेंटर साउथ अफ्रीका 30 साल से जायद के अरसा से बेपनाह वेलफेयर के काम कर रहा है, जिससे गरीब जरूरतमंद कम्युनिटी को फायदा पहुंचता है। Huzur Sultan al-Arifin Sultan Bahu Rahmatullah alayhi, Sultan Faqir Noor Muhammad alayhi Rahma, as well as the Honorable Sheikh Khalifa of South Africa, His Eminence Hazrat Faqir Sayyid Ali Sarwari Qadri had given a diversified discourse in the life of Hazrat Sultan Bahu Rahmatullah alayhi, his teachings, his legacy, and tonight Alhamdulillah Sheikh Saab, he covered up the teacher or the teacher or the Burshid of Hazrat Sultan al-Arifin Sultan Bahu Rahmatullah. He also spoke about many other subjects about how to achieve spiritual purification. This is a gathering where you have all colors, all kinds, all sizes that come to this function. It is the most beautiful function, and anybody that is watching this should next year, inshallah, join us and be spiritually uplifted. Teachings and discourses, it enriches my education and uplifts me spiritually, and when I go home, I practice what has been taught to me, and our come through, and our silsila has come through as well. A lot of ladies attended. We love coming here, specifically because we do not feel unequal.
community and we come and stand together to learn about. There have been tremendous benefit to many people, and we're doing a lot of social work in the whole of the country. We're the youngest silsila in the country, but the biggest at the moment. We have murids in every center, in every country. We are well known in Africa for the work we do, for the dialysis work, the drug rehab work that we are doing, and the dialysis, the cataracts, and we help a lot of people. آخر میں غلام حنیف نے درود و سلام پیش کیا اور فقیر سعید علی نے خصوصی دعا کروائی. پروگرام کے اختتام پر لنگر تقسیم کیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی ان دنوں روس کے دورے پر ہیں، جو 6 نومبر کو ورش شہر میں ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ گزشتہ روز افغانستان کی ایمبیسی میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. افغانستان کے سفیر نے سفارت خانہ افغانستان ماسکو میں اسفندیار ولی کا پرجوش استقبال کیا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ناچیٹی نیوز UK. ملک کے بالائی علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مالم جبہ، کلات اور کلام میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. دیکھیے جاوید نور کی رپورٹ. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں پر ایک ہفتے تک برقرار رہے گا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ کوئٹہ، کلات، مالاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد رہے گا. ملک کے بالائی علاقوں میں موسم جزوی ابرآلود رہے گا. ہزارہ ڈویژن، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے. ملک کے بعض بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. مالم جبہ، قلات اور کالام میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں وائرل انفیکشن، کھانسی، نزلہ، زکام اور الرجی جیسے امراض لاحق ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جس سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال اور احتیاط ضروری ہے. اس موسم میں گرم مشروبات اور خوراک کا استعمال بھی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے. جاوید نور، 92 نیوز، اسلام آباد. روس کے دارالحکومت ماسکو میں رنگا رنگ کڈز فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں دیدہ زیب البسات، زیب تن کیے ننھے منھے بچوں نے بھی ریمپ پر واک کی. آئیے آپ بھی دیکھیے. UK بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.